बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और आज की सियासत में ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट की जो बहस है ये क्या है और ये क्यों कर सामने आती है। आपको मालूम है कि हमारी माजी की सियासी तारीख़ में बलूचिस्तान से, सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से नेशनलिस्ट रहनुमाओं को ये ताने मुख्तलिफ हुक्मरान तबकात से और रियासत के इदारों से सुनना पड़े हैं और उसका नतीजा ये निकला कि ना इस मुल्क में सियासत, ना इस मुल्क में जमहूरियत, ना इस मुल्क की रियासत और ना इस मुल्क के जो माशरा है उसको कोई बड़ा फ़ायदा मिला, बल्कि इससे नफ़रत की, तासुब की जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। अब एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त अताब में है उसे भी गद्दारी के सर्टिफिकेट का सामना है और गद्दारी जैसे इल्ज़ामात जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ समेत उनकी जमात के बेशतर लोगों पर लगाए जा रहे हैं। और हालिया जो मुकदमा एक गद्दारी का नवाज शरीफ समेत मुख्तलिफ लोगों पर दर्ज हुआ है, अगरचे ये रियासत का मुकदमा नहीं है, अगरचे ये हुकूमत का मुकदमा नहीं है, क्योंकि रियासत भी इससे लाताल्लुक़ अपने आप को कर रही है, हुक्मरान तबकात के बकौल भी वही सारे मामले से लाताल्लुक़ हैं, उनके इमा पर यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा तो होता है कि ये जो फ़र्द है, ये जो जिसने ये पर्चा दर्ज कराया है, ये कौन है और क्यों कानून नाफिज करने वाले अदारे या पुलिस जो है इतनी जल्दी में आ गई कि उसे फौरी तौर पर यह मुकदमा दर्ज करना पड़ गया। अच्छा, फिर आप ये देखिए मुकदमा दर्ज हो गया, ये इसकी अब अगर हुकूमत ये कहती है कि हम इसमें मुलव्वस नहीं हैं, तो फिर ये हुकूमत का काम है कि वो इस बात की तहकीकात करे, इस बात को जानने की कोशिश करे, इसके महरक़ात को समझने की कोशिश करे, इसके पसे पर्दा अनासर को जानने की कोशिश करे कि ये शख्स जिसने ये पर्चा दर्ज कराया है ये कौन है और क्या इसके सियासी मफादात थे, किस मफाद के तहत इसने इतना आगे अपने आप को बढ़ाया और क्या वाकई इसके पीछे कोई था या इसकी ज़ाती इंटेंशन थी। अच्छा, अब एक बात तो ये होगी। दूसरी बात देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि आप सियासत का मुकाबला सियासत के अंदर करेंगे, आप कानून का मुकाबला कानून के अंदर करेंगे। नवाज शरीफ समेत उनकी जमात के बहुत से लोगों के खिलाफ इस वक्त कानूनी मुकदमात हैं और उनका मामला अदालतों के अंदर है। अदालतों ने साबित करना है कि ये मुकदमात दुरुस्त हैं या गलत हैं, क्या वो सज़ा के मुस्तहिक हैं या वो बेगुनाह हैं, ये फैसला अदालत ने करना है। सियासत में उनका फैसला ये होना है कि क्या उनका सियासी मुस्तकबिल है या नहीं है। लेकिन हम अगर इस तरह के गद्दारी के सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें, और ये तो पहला दफ़ा हम पंजाब से किसी फ़र्द को देख रहे हैं कि जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, इससे पहले जब जितने लगे वो बाकी छोटे सूबों से आते रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासत को, हमारी जमहूरियत को, हमारी रियासत को और हमारे हुक्मरान तबकात को ये समझना चाहिए कि ये मसले का हल नहीं है। इससे पाकिस्तान की सियासत में और ज़्यादा तलखी, नफ़रत और बिगाड़ पैदा होगा और इसका अब इलाज यही है कि ये जो फ़र्द जिसने पर्चा दर्ज कराया है इसका बाकायदा तहकीकात करे, जाने कि इसके पीछे कौन लोग हैं और हुकूमत वाज़े तौर पे ऐलान करे कि हम किसी किस्म के गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने में संजीदा नहीं है और ना ही हमारा इस वक्त कोई ऐसा इरादा है। और अगर कोई चीज़ है भी तो फिर रियासत खुलकर ऐलान करे, हुकूमत खुलकर ऐलान करे कि ये इल्ज़ामात हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ मजमूई तौर पर कि पाकिस्तान की सियासत में ये गद्दारी का जो खेल है, किस कौन मुहिब्ब वतन है और कौन मुहिब्ब वतन नहीं है, ये खेल बंद होना चाहिए। जहाँ से भी चल रहा है, जो भी चला रहा है, इसकी किसी भी सतह पे हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, हमारे सियासतदानों को भी एक बात समझनी होगी कि आप अपनी सियासी लड़ाई में इदारों को मत उलझाएं। इदारों को जब आप उलझाएंगे तो फिर उससे और ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा और ऐसे इल्ज़ामात मत लगाएं जिसका फ़ायदा पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर बैठे हुए हमारे दुश्मनों को होगा और वो इसकी तस्दीक करेंगे कि देखिए पाकिस्तान से अगरचे ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, इसका मतलब है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है और भारत जो है वो इस पूरे मौक़िफ़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। इसलिए पाकिस्तान के सियासतदानों को भी अपने आप ने अंदर एक डिस्टेंस पैदा करना पड़ेगा कि वो सियासी लड़ाई सियासी जमातों के साथ लड़ें और सियासी अफराद के साथ लड़ें। अगर वो उसके अंदर इदारों को लेके आएंगे तो फिर यकीनी तौर पर उससे बिगाड़ पैदा होगा। और देखिए, ना यहाँ कोई हम ये कह रहे हैं कि इदारे मुकम्मल शफाफ हैं, ना ये कह रहे हैं कि सियासत मुकम्मल शफाफ है। गलतियाँ इदारों से भी हुई हैं, गलतियाँ सियासतदानों से भी हुई हैं, हुक्मरान तबकात से भी होती हैं, सियासी जमातें भी इसमें पेश होती हैं। लेकिन अब इसका इस्लाह का तरीका ये है कि अगर आपको वाकई कुछ मसाइल हैं
تو پھر اس کو ڈائلاگ کا سلسلہ بنایا جائے, مکالمہ کیا جائے, بات چیت کی جائے, گفت و شنید کی جائے. لیکن اس طرح کے الزامات لگا کر ہم جب اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے, اداروں کو ٹارگٹ کریں گے, تو پھر مسئلہ تو خراب ہوگا. مثلاً آپ کی لڑائی اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ریزائن دے, آپ کہتے ہیں کہ اس کو ریزائن دینے کے بعد ملک میں نئے انتخابات ہوں, لیکن دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہماری لڑائی تو جو ہے وہ براہ راست اداروں کے ساتھ ہے. اور جب آپ اداروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے اس کے اندر کودنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جس انداز سے ہمارے ہاں جب کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ ملنے شروع ہوتے ہیں تو یہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں, اور ایک لمبی کیو لگ جاتی ہے لوگوں کی. وہ بینر کی شکل میں ہے, وہ اخبارات میں اشتہارات کی شکل میں ہے, وہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے ہے, اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک لائن میں لگ جاتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ مختلف سیاستدانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ خاص طور پہ ہمارے فوج کے سربراہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو ان کی تصاویر ہیں, یہ جو مختلف سیاستدانوں کے ساتھ مختلف ہورڈنگز بورڈ پہ, مختلف بینرز پہ, مختلف اشتہارات پہ نظر آتی ہیں, اس کی بھی سخت قسم کی جو ہے نا اس کو روکنا ہوگا, کیونکہ اس سے پھر پارٹی بننے کا, فریق بننے کے جو امکانات پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی کوئی درست حکمت عملی نہیں ہے. اس لیے یہ ڈسٹنس ان کو پیدا کرنا پڑے گا کہ سیاست اور اداروں کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ہمیں ہر صورت میں نظر آنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی. یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی جب ہم ایک ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں گے, ہم ایک دو طرفہ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے, دو طرفہ بات چیت کا راستہ اختیار کریں گے. اور اس طرح کے الزامات ایک دوسرے پہ لگانا کہ چاہے وہ یہاں سے لگ رہے ہوں کہ جی فلاں غدار ہے, فلاں نے ملک دشمنی کی ہے, اور یا وہاں سے لگ رہے ہوں کہ سارا ملبہ جو خرابیوں کا ہے وہ ایک ادارہ ہے, یہ روش ٹھیک نہیں ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں دیکھیے دونوں طرف سے میچورٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ صرف ادارے ذمہ دار ہیں, وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو اداروں کے سے ملنے کے لیے کیو میں لگ جاتے ہیں, ان کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں, ان کے ساتھ پس پردہ معاملات طے کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے خفیہ ڈیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومتوں کو گھر بھیجتے ہیں. تو اگر آپ بھی وہی کھیل کھیلیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ دوسرے والے بھی جو ہیں پھر وہ اپنے کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے جہاں ہماری سیاسی قیادت کو سمجھنا ہے, جہاں ہماری عسکری قیادت کو سمجھنا ہے, وہیں ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا بنیادی طور پہ کہ جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے, سیاست کو مستحکم کرنا ہے, تو ہمیں اپنے ریڈ لائنز لگانی پڑیں گی, اپنی باؤنڈریز ڈیولپ کرنی پڑیں گی. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے, ان کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ کتنی ریڈ لائن تک آ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. تب جا کے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کا کھیل جو ہے وہ مضبوط ہوگا, سیاست مستحکم ہوگی, جمہوریت مستحکم ہوگی, تو ملک ترقی کرے گا. اور یہ بات آخری جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا جو کھیل ہے وہ کم از کم پاکستان کی سیاست میں ختم ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے.